that has been determined as part of the Transhuman Protocol has not been very well implemented by member countries, especially if you look at the impact on the prevention of other farmer conflicts in West Africa. There are 2-3 areas I would like to seek clarification on. One, it is obvious that cattle that move from the Sahel to the southern countries, the southern countries are expected, according to the Transhuman Protocol, to have certain infrastructure facilities and provisions, setting aside pastures, quarantine stations, and guiding animals and all that. All these things come at a cost to those countries. What is the mechanism at the ECOWAS level to subsidize some of these costs of the host countries, or to provide technical assistance to cover up some of the costs of these host countries? Number two, livestock graze on pasture. So where countries are limited in pasture, and then they are still expected to host transhuman animals, it will by all means result into conflict. In most of the southern countries now, available grazing lands are limited. So I think that the framework should also identify what happens to the animals beyond the excess capacity of our pastures. I think that we should also be thinking about culling. Culling is C-U-L-L-I-N-G, removal of animals either through slaughter in the abattoirs and all that, in order to maintain the numbers compatible with the existing pasture. So I would like an explanation on that. Finally, it seems to me that if we have to involve Parliament in the issue of transhumans, then we may have to identify some monitoring indicators which we can include in our country reports that we present in Parliament, so that we see the format may be slightly different for those countries in the Sahel, and it may be slightly different for the host countries in the South, so that we keep ourselves informed as Parliament as to what each country is doing in this regard. So those are the 3 areas I would like to talk about. Thank you, Mr. Speaker. Et d'abord, je félicite tous les 3 pour toutes les explications qu'ils ont eu à nous donner. Ma première question, c'est au premier présentateur. Il nous a dit qu'un berger doit conduire normalement 50 têtes. Et au-delà des 50 têtes, ce berger-là doit avoir un titre de voyage. Je me demande sur la base de quoi, parce que en fait, c'est des analphabètes qui ne connaissent même pas les textes. Comment on peut exiger un titre de voyage à ces bergers pour qu'ils se munissent de ce document pour pouvoir accompagner leur bétail? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des dispositions au moins qui sont prises pour les personnes qui ne respecteraient pas, ou des sanctions qui ne respecteraient pas ce nombre de têtes à accompagner? Ça, c'est là pour le premier présentateur. Deuxièmement, je remercie le deuxième présentateur qui vraiment, personnellement, j'avais des difficultés pour faire la différence entre transhumance, nomadisme et semi-transhumance. Vraiment, ça a été une bonne explication pour nous. Et de ce côté-là, mon problème, c'est le problème des armes légères et petits calibres. Partout, on entend parler de ça. Personnellement, moi, je pensais que les armes légères, c'était les couteaux, les coupe-coupe qu'on avait. Je crois que pour moi, c'était ça. Mais le problème est qu'on nous dit que ces armes-là sont utilisées seulement dans le cadre des conflits qui peuvent aboutir au terrorisme. Souvent, quand ils ont avec un fin politique. Mais ici, là, nous voyons que
celui qui conduit les pâturages, par exemple, doit se défendre aussi. Et quand il doit se défendre, quelle est la position que vous pouvez donner à cela? Comment vous pouvez qualifier cette défense de ces éleveurs-là face à ceux-là qui viennent les attaquer? Je me demande comment vous allez qualifier ça. J'aimerais avoir des explications là-dessus. Et dernièrement, c'est tout juste ce que vous venez de demander, la troisième présentation, la troisième communication, où on nous parle de santé unique. Vraiment, moi, je crois que c'est un bel exemple. Je me demande comment ils sont arrivés à cela au Libéria, parce que nous avons vécu les mêmes problèmes en Guinée pendant la période d'Ebola. Et on a eu la chance d'avoir aussi beaucoup des investissements. Ces trois pays, la Guinée, Sierra Leone et le Libéria, nous avons vécu les mêmes choses. Mais ça dépend aussi quel rôle les parlementaires peuvent jouer, parce que tout ça, là, c'est aussi, ça rentre dans le budget de la santé. Et quand on parle de budget de la santé, souvent, on fait une différence entre la santé humaine et la santé animale, en tout cas chez nous en Guinée. Donc, souvent, la santé animale est souvent un parent pauvre. Le ministère de l'élevage est souvent un parent pauvre dans les différents départements ministériels. Comment vous avez pu réussir à joindre les deux, santé animale et santé humaine? Je vous remercie. Regarde, sur le deputado, simplicité de leur présentation. Monsieur le Président, les conséquences négatives de la transhumance ont fait beaucoup de pertes à vie humaine dans notre sous-région. Quand on sait que la vie humaine sacrée, en perdre une peut être considérée comme un fléau dans notre sous-région également. Monsieur le Président, autre conséquence de la transhumance, le plus souvent, ce n'est même pas entre agriculteurs et éleveurs, mais c'est entre éleveurs nomades et éleveurs au niveau de certaines agglomérations. On peut observer ces conflits parce que les transhumants, le plus souvent, au cours de leur passage, emportent avec eux tout ce qu'ils rencontrent comme animal de même genre, de même type. C'est aussi une conséquence néfaste et qui amène le conflit. Alors, Monsieur le Président, il y a tellement une complémentarité entre éleveurs et agriculteurs que arriver à s'entretuer entre eux, je m'interroge, parce que il n'y a que le plus souvent en Afrique qu'on entend la transhumance. Pourquoi on ne cherche pas à domestiquer les animaux, à créer des grands ranchs, les aider? Parce qu'aujourd'hui, la diversité culturelle et surtout environnementale fait que de toute façon, on ne peut pas trouver la solution avec la transhumance. La démographie, elle est galopante dans notre sous-région. Les agriculteurs cherchent toujours une autre terre à cultiver et les herbes de transhumance aussi diminuent de plus en plus avec la démographie. Alors trouvons la solution. Il faut domestiquer les animaux et changer leur comportement aussi alimentaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour gérer la transhumance transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Et le thème de notre document qui parle du cadre juridique. C'est vrai, il a parlé du règlement, qui est un cas qui relève du cadre juridique, mais quand on regarde un peu les deux thèmes, il y a un décalage. Il y a un décalage, le conférencier nous a présenté la politique, de façon globale, la politique de la Commission en matière de transhumance et de gestion des conflits. Mais sur le plan strictement juridique, il a développé très bien le thème qu'il a pris. Mais par rapport à notre thème, c'était important, je ne sais pas à quel niveau se situe le problème, parce que le règlement dont il a parlé, dans le document, on n'a que 2 pages et demie qui sont posées sur le règlement, alors qu'il a dit que c'est un document important. Donc ça veut dire que les grandes idées
ne sont pas ressortis. Combien de pays ont ratifié ce règlement? Parce que c'est important, nous sommes des députés. Et c'est à nous, du Parlement CEDEAO, de faire ratifier les règlements qui ne sont pas par nos États. Combien de pays ont ratifié ce règlement, combien ne l'ont pas ratifié? Et puis ensuite, sur le règlement des conflits, est-ce qu'il y a un cadre juridique? On ne sait pas. Mais en matière de politique, il a parlé de faire de la promotion, la sensibilisation entre les acteurs. C'est ça. Est-ce que cela repose sur un cadre juridique ou pas? Donc je pense que ce décalage a fait que peut-être on n'a pas suffisamment pioché pour qu'on voit tous les aspects juridiques en matière de transhumance, en matière de règlement des conflits au niveau de la communauté. L'autre chose que je voudrais noter pour terminer, c'est qu'un des conférenciers a parlé des comités de gestion de ces problèmes-là au niveau du Togo. Alors, l'expérience togolaise, c'est que nous avons interpellé plusieurs fois notre ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il y avait trop de tueries entre les éleveurs et les agriculteurs pendant la période de transhumance. À la suite de cela, il a dû définir une nouvelle politique qui, en prenant en compte les recommandations de la CEDEAO, ce qui fait qu'on a mis en place des comités dans chaque préfecture. Ces comités sont dirigés par le préfet. Nous avons l'éleveur, l'agriculteur, les forces de sécurité, tout ce monde, et même des députés. Tout ce monde-là, ça permet d'anticiper sur les problèmes. Aujourd'hui, il y a moins de tueries. Même s'il y a des problèmes, il y a moins de tueries. C'est un exemple que j'ai voulu donner. Peut-être que cela pourrait servir dans d'autres localités. Merci, Monsieur le Président. Part of it of this community. Our responsibility is to proffer solutions. The present regulation on transhumance, both adopted by AU and ECOWAP, is not entirely or is not in conformity with the reality on the ground in our various countries. I am speaking from Nigeria. The point is, the proliferation of light arms and small arms has overshadowed the importance of this regulation. Of course, we are promoting free movement and integration of the community. But when we are faced with challenge of conflict, whether we classify it as terrorism or economic conflict, it is very important we solve this problem. I advise ECOWAS Parliament, as the only body of the sub-region that is empowered, in addition to the executive aspect, we should look at this. How do we solve this problem of armed provocations? It's very, very important. That is the first advice I would give. The second one is, have we looked into the future? Have you looked into the future? Because some member countries are adopting ranches, that is, trying to keep livestock within a limited region. What is the interrelationship between the transhuman and the ranches that some of these countries are adopting? Because we may be preventing the problem today, we may be solving the problem today, and tomorrow it will escalate between those ranchers and the transhumans. It's very important for us to look at this. Finally, Mr. Speaker, because of lack of time, I'm urging this House, let us stand up to our responsibility. Because if we didn't carry out the sensitization down to the grassroots, there are two parties involved, the transhuman and the locals. The locals and the herders, they have never been sensitized. They have never been taken one-on-one on table. There's a high suspicion. There's a high level of hostility, and this leads to several conflicts in our communities, which we are expected to solve. So this is just part because of the time. Thank you for the little time that is given. Thank you. Isi influencia também
segurança alimentar das nossas populações. A pergunta que eu tenho é o seguinte: queria perguntar se na transumância, tanto interno como externo, se dão o certificado da sanidade animal por causa das doenças zoonoses nos corredores, tanto na passagem do trânsito como no país do destino. E a outra questão que eu queria somente comentar, eu acho que os pastores, os agricultores, são dois grupos desassociáveis, porque um precisa do outro. E todos eles gerem as riquezas. Eu acho para diminuir estes conflitos, as zonas de transumância devem criar aquele grupo de mediadores que devem trabalhar e sensibilizando eles para que evitem estes conflitos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sultan Sadiq. And those of us from Nigeria, especially in the House of Representatives, know that I have presented a bill on the floor of the Nigeria's House of Representatives on the best way to tackle this issue of farmer-herder conflict as regards the transhumance in West Africa. Although the law has not seen the light of day because of the politics and the intricacies of our plurality in our society, but all the same, this is an opportunity for me to say one thing, that Mr. Speaker, my honorable colleagues, in all these things that we've been speaking about, we're talking about the economics of transhumance. We're talking about transhumance being the largest intercommunity trade, secondary to hydrocarbon. It's a huge industry that employs our people, and talking about issuing transhumance certificate to people to transmute. What about the people, the farmers and the herders themselves? What about their education? What about their housing? What about the fact that these people die of natural diseases? What about the fact that they're being killed in conflict? What about the fact that they're bitten by snakes and other reptiles? Look, Mr. Chairman, in the population of cattle in the world, there is no African country that has come even number 13. The number of cattle in Brazil, which is the first country that has the largest number of cattle, then India, then you have China, US, Ethiopia, Argentina. It's only Nigeria that came number 14 in number of cattle. And you can't believe that what the statistics we have here is that the West Africa and Sahel has 103.8 million cattle. China alone has 113 million cattle. And nobody's talking about transhumance in China. Nobody is talking about killing of farmers by herdsmen and killing of herdsmen by farmers. What are we talking about? We should modernize the holding that we have and save the lives of the farmer and the cattle rearers. We're talking about people who are coming from Sahelian countries, 3, Mali, Burkina, and Niger that are landlocked. We're talking about the lives of people in northern Nigeria that are coming south because of the problem of environment, our environmental problem. So why can't we tackle it? Why are we talking about giving certificate of transhumance to a human being when we can keep him in one place, build school for him, build market, build veterinary clinic, and ensure that the knowledge of the average Fulani man is tapped into the economy? I don't think this is the right thing to do. We should be talking of how to keep these animals in one enclosure so that we can stop the killings. We have killed too much. When you're talking about terrorism, of course, the presenter has told us that what fueled terrorism is the transhumance itself.
Because today, if you are coming from Niger, the Tuareg, they now carry human beings in irregular migration to Libya and Algeria. When they are coming back, they come back with arms. They go into Nigeria with textiles and other products that are right under what the goods they are, real goods that they are carrying. By the time they get to Nigeria, everybody has small arms in Nigeria. In Chad, you say there is a market. Look, we should be serious about the human factor, about the people that we represent. Let us not look at just the economy. We should look at the human being that produce the economy, not just the economy. So I hope if we are going to make our own findings and recommendations to our governments, we shouldn't attack the symptoms of disease. We should attack the disease and the causative agents of that disease. Thank you very much, Mr. Chairman. Mine has to do with the first presenter. During his deliberation, he didn't seem to be excited as to the approach ECOWAS member is taking as related to the transhuman issue. He said from the onset he knew the laws couldn't work. He said from the onset he knew the law couldn't work. The system could not work. And then if he knew that, what have been his own contribution or his institution as to those things that we have not done in the region that we need to do to ensure that the transhuman issue is adequately addressed. I think basically I get my concern. Thank you very much, Mr. Speaker. Vice-intervenente falaram sobre a vida da nossa população. Mas eu tinha certas perguntas, há outras perguntas que já colegas já fizeram. Eu queria perguntar, no quadro de transformância, qual é que é a solução que nós, nesse momento, podemos adotar? Já temos leis, e essas leis devemos cumprir. Qual é a condição amanhã que podemos criar para zonas pastoriais e zona agrícola? Porque é isso que traz o conflito de transformância. Pensamos que também devemos modernizar a nossa agricultura, a nossa pastoral. Temos zonas vastas para criar zonas verdes para pastores e zonas agrícolas bem organizadas. Isso vai depender de fundos que o governo deve ter para melhorar a condição de agricultores e vida de pastores. Pensamos quadro de saúde é muito importante, porque não há nenhum país à volta de CDAO que não tem animais, não está a fazer pastoria. Mas temos pouco fundos para melhoramento de nossos animais no país. Também pouco produtivo. Se vemos outros países, quase, a produção de animais muito desenvolvido aqui na nossa costa até agora e que é antiga. Pensamos que isso tudo devemos pensar, na minha opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente. Économie. La question de transhumance est une question qui ne devrait même pas avoir lieu. Nous pouvons la régler. C'est une volonté politique des États. Je ne sais même pas pourquoi elle peut même exister. Chez nous au Bénin, les éleveurs sont tenus de protéger le butin. Dans un village aussi, un animal sort, se promène, mais le délégué le prend, le tue et la viande est partagée à la population. Si bien que si vous prenez votre route, vous ne verrez même pas un animal se promener chez nous. Alors, si tous les autres États membres peuvent procéder ainsi, il n'y aura plus un animal qui puisse se promener dans la rue. Nous avons ce problème, par exemple au Bénin. Le problème de transhumance au Bénin, c'est des animaux qui viennent. Since then, and even in 2003, you have to revise and include
non-member ECOWAS countries like Chad and Niger. So actually, this is what I want to know: is there any member state that have actually implemented this, or is in the verge of implementing, or what problems have they faced? Secondly, for the second speaker, you gave us a lot of background information on transhumance, nomadic, semi-transhumance, terrorism. Actually, but your presentation and the paper you gave us does not tally. What you said is not exactly what is written in the paper given to us. And most of the topics you touch are really the current topics in our countries. And from your definition, it appears that people are mixing things. And most of the things that is bothering us is the political aspect of it, which actually has got nothing to do with the transhumance or the effect it has on our societies. Please kindly, I think if you can also give the Secretariat exactly what you said on the table so that they can pass it to us. Definitely we need the transcript. And on the animal health protection, that definitely there are a lot of diseases in animals, especially if you take raw meat. And by the animal health protection and the One Health program, both animal and humans, I think it is a very good concept which our member states should actually imbibe. I know in my country, Nigeria, especially in the northern Nigeria, we have most of the cattle. The veterinary system has collapsed because there's no way in our ministry that you go and see the veterinary doctors, are working, or you go to the villages. Apart from the state Ministry of Health, you can see the Department of Veterinary in most of the local governments. So I think the Secretariat or the ECOWAS Parliament should take this One Health program, I think, as a study case of Liberia, what they have done, and then so that we can see that if it can be implemented in the member state. Thank you very much. Mes préoccupations ont été prises en compte par mes prédécesseurs, notamment l'honorable Dafé et l'honorable Nassirou. Néanmoins, je vais compléter l'idée de l'honorable Nassirou. Donc, je propose qu'on crée une zone de pâturage. Dans l'espace communautaire, nous avons des pays qui ont des grandes superficies comme le Niger, le Mali, le Nigeria. Peut-être d'un commun accord, on peut s'asseoir et échanger, créer une zone de pâturage pour que ces éleveurs-là ne quittent pas ces zones, pour qu'ils puissent quand même, pour qu'ils puissent rester là-bas, et peut-être même faire appel aux Chinois pour qu'ils viennent apporter leur haute technologie. Donc ma deuxième proposition, c'est de créer un centre de surveillance dans l'espace communautaire sous l'égide de la CEDEAO. Donc si on a ce centre-là, peut-être ça peut éviter certains conflits. Et maintenant, les intéressés ou les concernés peuvent venir se plaindre au niveau de ce centre de surveillance. Et ma troisième proposition, c'est peut-être d'organiser un colloque sous-régional, regrouper les chefs traditionnels, les politiciens, les éleveurs, les agriculteurs, la société civile et tous les concernés. Comme ça, s'ils viennent, ils peuvent échanger et peut-être trouver une solution. J'ai aussi une préoccupation. Le sujet de transhumance, c'est un sujet d'une importance capitale. Je souhaiterais que ce séminaire ne sera pas comme les autres, pour qu'on puisse mettre tous les dossiers dans les casiers. Vraiment, je souhaite qu'on prenne ce dossier-là, un dossier sans suite. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Honorable Chairman. My colleagues, as said by my neighbor, mine is almost taken care by one of the speakers, Honorable Sadiq, but this issue of transhuman, I think what we are doing here, or what the government
are doing, government of the ECOWAS states are doing, I think, is just as what we said in Hausa, in a proverb, Hausa proverb. They said that you cannot, the weaver of the head of a woman can't do it unless the woman that is present. You can't weave a head of a woman that is not before the. You understand? What we are saying is that these herdsmen and the farmers, we know before they live peacefully. Now there is problem, and the problem, especially of the herdsmen, has gone beyond the clash between them and the farmers. Because in the northern Nigeria today, not only a farmer, we all live in fear. We live in fear in our villages, in our towns. Before they go to villages, they destroy the villages, kill everybody, take away all the belongings of the villages. Now they have finished with the villages, most of the villages. They have now moved to some of the urban areas, some of the local government headquarters, and they go, don't talk of farmer. No, they go and meet, even yesterday, they met one of the chairman of the local government in his house. They take away his children. And they meet, when they know you are a popular or you are a rich man, they go to your house. At the center of cities, they take you away, or they kill you, or they kill your children, or they take some of your relatives. They took them to the bush and demand ransom. So the problem is that it's beyond what we are discussing here. We should reach, or we should copy, or we should go by the system trying to be adopted by some of our governors. Because, for instance, Kaduna, Zamfara, they are now reaching these herdsmen in the bush, negotiating with them. Because you see, these people, before they have their animals upon which they defend, they get all their livelihood through those animals. So some of these animals are now being taken away from them. Those that are having animals, they need where to graze, their grazing places for their animals, and this grazing places has been taken away by them. So in a short, to cut it short, these herdsmen, we don't give them what they supposed to be given, and we have taken away from them what is for them. We take away their animals, we'll kill their animals, we'll kill them. Now they don't have animals, they don't have grazing yard, they don't have anything, and they must live. When they were killing the herdsmen in the bush, taking away their animals, it is then they started thinking of defending themselves through, before they use bow and arrow, and that one cannot protect them, they get means of getting arms, firearms. Now the animals have finished. In their hands, they have weapons, and they must live, they must eat, they must live. So if we want to solve this problem, the government has to sit, has to meet these people, ask them what they want, because there must be reason. There must be reason for this insecurity they are causing in our countries. The only solution is that we have to meet them, ask them, hear from them what they want. What is the reason for carrying arms, killing people, not even in villages, now in towns? So for us to solve this problem, we have to sit with those people, negotiate with them, ask them what they want. We provide them because they are citizens. When we provide water, we provide them for the urban people. We provide school for them. We provide hospital for them. And they are the same human being like us. They want what we want. So we should provide them with all they need. Educate them, give them health, take care of their animals, give them place to live, and give them place where their animals should live. If we do that, we take care of all their needs, so they will allow us to live peacefully. But as far as we don't provide them with anything, nothing to eat, nothing, nowhere to graze their animals, nowhere to go for their education, nowhere to take care of their children, there will never be peace. Yes, there will never be peace unless we take care of them. Thank you very much. Le pastoralisme est surtout culturel. Ensuite, Monsieur le Président, on a évoqué les causes de ce pastoralisme.
dans la première communication, on a parlé des changements climatiques, du terrorisme. Moi, j'ajouterais l'élevage de prestige, c'est-à-dire l'élevage extensif. L'élevage aujourd'hui dans le Sahel, il est extensif et dans beaucoup de nos coins. Le Peul se tape la poitrine, j'ai 5 000, 6 000, 10 000 têtes. Quelqu'un l'a dit, nous devrons évoluer vers l'intensification de cet élevage. Parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, l'espace qui doit servir d'agriculture et d'élevage est presque inexistant à cause de la sécheresse endémique dans nos zones. Donc, évoluons sur l'intensification, certains l'ont évoqué avant moi, l'intensification de l'élevage et évitons l'élevage extensif. Ensuite, Monsieur le Président, il y a 30 ans, avec l'avènement des projets, des programmes en faveur de nos populations, nous qui sommes décideurs, on s'assoit dans nos bureaux climatisés, nous montons des projets, des programmes sans tenir compte de l'aspect participatif des communautés. On décide à leur place, on ne le demande pas. Il y a ce problème aussi, Monsieur le Président, que nous devrons vraiment relever et éviter. Ensuite, Monsieur le Président, il faut, dans les défis, je l'avais évoqué, il faut intensifier l'élevage. Il faut aussi créer des périmètres pastoraux au niveau des zones. En plus, il y a un aspect aussi que je voulais évoquer, ça c'est l'aspect de la réalisation des points d'eau, de l'hydraulique villageoise. Quand vous demandez à quelqu'un, à un ingénieur d'aller faire une étude, il va se voir la population de ce village ou de cette fraction. Voilà, c'est un village de 10 000 habitants, donc on fait le forage à ce niveau. Alors que vous trouverez que ces 10 000 habitants possèdent plus de 30 000 têtes de bétail. Donc il y aura directement un problème d'eau, un problème d'abreuvement des animaux. Donc, Monsieur le Président, nous devrons harmoniser nos aspects de développement. Ensuite, Monsieur le Président, dans la sous-région, on parle de circulation des biens et des personnes, mais il y a un aspect aussi qui n'a pas été évoqué ici. Ça, c'est le transport des animaux sur pied entre nos États, surtout pendant la période de Tabaski. Et là, nos commerçants de bétail ont des difficultés énormes pour faire cet exercice. En ce moment, comme le représentant de la Commission de l'agriculture est déjà là, il faut vraiment veiller à cet aspect pour que la circulation soit fluide, le transport entre les pays pendant la période de Tabaski puisse vraiment prospérer. Ensuite, dans nos communautés, nous avons des problèmes par rapport à la justice. Dans tous les pays, la justice est très mal rendue dans cet aspect, dans ce domaine. Il faudra veiller à cela aussi pour que les choses puissent marcher. L'honorable Sadiq est un fin connaisseur du domaine. Il a déjà évoqué presque tout ce que je voulais dire. Donc j'encourage la CEDEAO, j'encourage le Parlement. Et quelqu'un l'a dit ce matin, ou bien ce soir, je ne sais pas, il faut qu'on puisse faire des missions parlementaires dans certains espaces pour voir ce qui se passe. Et vous allez voir ce qui est écrit dans nos documents et ce qui est surtout au niveau de la communauté des villageois est carrément différent. Donc ça nous permettra vraiment de nous soutenir et de nous orienter dans nos politiques d'élevage. Merci.